Engin govori Džihanu da može slobodno ići da završava svoje obaveze, a Džihan mu govori da je tu za njega šta god da odluči i da se ne brine. Engin se zahvaljuje Džihanu, a on odmah nazove Hančer, govoreći da je Engin saznao za bebu, ali da je odlučan da se razvede od Sile. Sila čuje njihov razgovor preko telefona, te odlučuje da nastavi sa svojim planom. Ona odlazi u svoju sobu i oblači belu spavačicu, te namaže lažnu krv po njoj, kako bi Hančer pomislila da postoji problem sa bebom. Hančer kasnije ulazi u njenu sobu i vidi Silu kako sedi na podu i krv na spavačici, te odmah pomisli da se nešto loše desilo sa bebom. Hančer želi da pomogne Sili te da nazove Engina, ali Sila govori da to nikako ne radi. Sila dodaje da je odlučila da ako Engin ne želi da pristane na ovaj brak opet, da ni ona ni beba neće biti tu. Sinem dolazi u Mukaderinu sobu, govoreći joj da treba da promeni razmišljanje o ovoj situaciji. Ona joj predlaže da prvo kaže Sinem šta se desilo, jer Džihan i Metin mogu preuzeti stvar u svoje ruke i okriviti Mukader, iako je ona možda u pravu. Mukader govori Sinem da joj slobodno kaže da je Mukader poludela, ali Sinem to ne želi i uprkos svemu želi da joj izađe u susret. Mukader razmišlja da je spala na to da se pravda i traži pomoć od snaje koja je trpela lošu prošlost sa njom. Nešto kasnije Džihan dolazi kući kako bi on i Hančer otišli sa Silom na suđenje. Džihan govori da je Metin odlučan da se neće pomiriti sa Silom, a Hančer još uvijek ne govori Džihanu šta je vidjela danas. Njih troje odlaze do sudnice gdje im se pridružuje Engin, a Sila odlazi u toalet. Hančer preuzima inicijativu da kaže Enginu šta se desilo, jer vidi da on neće promijeniti mišljenje. Hančer govori da je jutro zatekla Silu kako krvari i da je moguće da će se nešto desiti sa bebom, jer ona ovo jako teško podnosi. Engin ne zna koja je najispravnija odluka, ali spreman je da uradi sve za svoje dete, samo što ne može da podnese Silina dela. Sila vadi iz torbe lažnu krv i baca u kantu za smeće, te uzima puder da ostali pomisle da je bleda. Ona se vraća u hodnik, a Engin je pita kako je. Sila govori da je dobro, iako se razvodi, a tada ih sudija zove da uđu na ročište. Po ulasku kod sudije, Sila dobija pitanje da li stoji iza svoje odluke da se razvede od Engina, na šta ona odmah odgovara sa da. Sudija tada pita Engina da li on stoji iza svoje odluke, a on razmišlja šta je sve prošao prethodnih dana. Sudija opet pita Engina da da odgovor, a Engin govori da ne želi razvod, te da trebaju dati još jednu šansu svom braku. Svi u sudu ostanu šokirani, a Hančer je veoma srećna što se ovo desilo. Sudija donosi odluku pošto se Sila i Engin nisu saglasili da odlože suđenje za 6 mjeseci kako bi donijeli pravu odluku. Nakon što izađu u hodnik, Engin pita Silu da ne moraju pokušati ako ona ne želi, ali Sila govori da hoće da pokuša. Ona tada, na Hančerinu inicijativu, govori Enginu javno da je trudna, a on se nasmeje govoreći da će uraditi sve da bude uz dete. Hančer i Sila odlaze, a Džihan govori Enginu da razume u kakvoj je situaciji, ali obojim želi sreću u novom pokušaju. Engin nije najsrećniji što se ovo desilo, ali ovo je odlučio da uradi samo zbog deteta. Ubrzo nakon toga Esma zove Hančer i dobija vest da se Engin i Sila nisu razveli, već žele novi početak. Esmi bude drago zbog toga, a i ona prenosi vest da je advokat pronašao neki dokaz za Esmin slučaj, te da će pričati uživo. Hančer to prenosi Džihanu, ali ne zna sve detalje, a Džihan samo govori da se nada da će taj dokaz biti na strani Esme. Gledamo scenu gdje Gulfem dolazi u kliniku gdje leži Bejza, a medicinska sestra joj govori da je Bejza napravila problem osoblju i da je sada pod sedativima. Gulfem pomazi Bejzu koja leži u krevetu i gleda u jednu tačku, a Gulfem joj govori da će brzo svemu doći kraj. Ona tada odlučuje da nazove nekoga za koga mislimo da je novinar i govori mu da ima jednu dobru vest za njega o bogatoj porodici. Na šta je Gulfem mislila? Engin i Sila odlaze kod doktorke kako bi zajedno prisustvovali kontroli za bebu. Doktorka pokazuje bebu dok Engin i Sila slušaju otkuca i budu srećni što će imati dete. Oboma se razmišljanje promenilo nakon što su doživjeli ovo, a Sila pita doktorku šta znači krvarenje u početku trudnoće. Doktorka govori da je to normalno i da je sada sve u redu sa bebom.
Engin govori Sili da će nakon pregleda otići zajedno u kuću kako bi nastavili da žive kao pre. S druge strane, Jamil je došao kako bi pomogao Deriji jer je navodno prehlađena. U trenutku kada on želi da krene kući, Derija mu govori da ostane i da je uvijek bio jedini u njenim mislima, ali Jamil ne želi više da se vraća na staru. Nakon što on ustane, neko zvoni na vrata, a Emir otvara i vidi Serveta ispred sebe. Servet ulazi u kuću pitajući šta Jamil radi ovdje, a Jamil muški odgovara Servetu da je on Derin bivši muž i da je došao zato što ga je Emir zvao da pomogne njegovoj majci. Jamil dodaje da kako god nije imao namjeru da staje između njega i Derije, ali da se neće složiti sa njim ako ostavi ženu i izađe iz kuće ako je bolesna. Servet govori Deri da se spremi i da sutra idu da se venčaju. U vili gledamo jednu lepu atmosferu, kao da sve dolazi na svoje mesto. Međutim, nakon večere porodica Deviloglu priča o tome kako je nekada sve bilo drugačije kada su pravili slatko. Metin pominje da su svi dolazili, pa čak i Gufem i Nusret i Bejza, dok su bili mladi, a Mukader ga pita otkud to da on spominje Gufem. Metin govori da nije ništa u pitanju, samo se setio tog perioda. U tom trenutku Džihana na telefon zove Beren, koja mu šalje video na kom je izašla vest na televiziji da je Mukader Deviloglu potencijalno osuđena za gubitak života svog muža. Mukader odmah govori Hančer da je to njena majka uradila i da će platiti za to, ali Metin ustaje govoreći da Hančer nema ništa sa tim, te dodaje da je Esma onda sigurno imala velike dokaze ako je ovo izašlo u vestima. Esma također gleda ovu vest sa Ertugrulom jer nije znala da će se ovako brzo objaviti i kako je uopšte došlo do toga, te se plaši za sigurnost svoje ćerke, a Ertugrul joj je najveća podrška i osoba koja pokušava da je smiri u teškim situacijama. Džihan zove Engina pitajući kako je moglo doći do ovoga, a Engin govori da je uspeo da skloni vest sa televizije, ali da se spremi na još toga. Također Engin navodi da su već 2 klijenta blizu otkazivanja poslovanja sa njima, te da ovo može da utiče na celu firmu. Džihan otvoreno krivi Hančerinu majku pred njom, a Metin staje na Hančerinu stranu, govoreći da ona nije ništa kriva, a da njih dvojica možda krive pogrešnu osobu. Džihan pita Metina da li on želi da kaže da bi to mogla biti njihova majka, a Metin odgovara da je sve moguće. Džihan ne želi da poveruju to, a Metin dobija poziv da su novinari ispred vile i da traži intervju. Hančer govori da će odmah otići da popriča sa svojom majkom, a Džihan zove Jigita da dođe po nju i da ništa ne govori novinarima. S druge strane, Sila je čula razgovor Džihana i Engina, te ga pita šta se dešava, a Engin ne želi da se Sila brine oko ovoga zbog bebe. Ona govori da je sve čula, ali tada pita Engina da li je znao da je trudna i da se zato vratio. Engin govori da jeste i da će uvijek biti kraj svog deteta, tako da ona može to da nazove kako hoće. Gusum odlazi u Mukaderinu sobu gdje se ona zaključala i otvara samo kada joj se neko predstavi ispred vrata. Mukader govori Gusum da prisluškuje šta se dešava i da joj prenosi to, te opet zaključava vrata i pita se da li je mogla ostaviti neki trag kada je uradila to zlo delo u prošlosti.